What's up gamers? Tänään jatketaan Hogwarts Legacyn parissa. Ja viime kerralla sanoin, että teen off-screeninä näitä assignmentteja. No, mä huomasin, että moni niistä tarvitsee story-tehtäviä mennä eteenpäin, että ne toimii. Tai niinku, että niitä pystyy edes tekemään. Eli meidän täytyy tehdä nyt näitä päätehtäviä ennen kuin päästään tekemään sivutehtäviä, mikä on vähän erikoista ehkä, mutta tällä hetkellä etsin. Aha. Olin sanomassa, että Kogavan luokse tietä, mutta peli ilmoittaa, että sinne ei oo tietä. Wait. Tää ottaa vaan niinku päivästä yöhön tai yöstä päivä. Vieläkään ei pääse. Sä et oo Kogava. No hei, tämähän on kiva. Ei, tää on taas se äijä, joka pelaa tätä tyhmää pallopeliä. Okei. No, me oltais tästä saatu semmonen freezing spell, jäädytystaika. Tämän tehtävän tekemiseksi meidän täytyy käydä boksauttelemaan pari semmoista palloa meidän luudalla. Mut joo, vaihdetaan suunnitelmaa, kun toi ei nyt onnistu. Mennään Beasts-klasseihin. Jos siellä olisi vaikka Mr. Beast. Hyvä läppä, hei. Joo, taikaotuksien pari. Ja se on onneksi ihan tässä vieressä, joten ei me kauhean kauan välttämättä päästä tänne. Ja me näköjään otettiin jostain syystä. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Whoa. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are... Hei, se on Furby. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Kato, Geralt of Rivia. Älä nuole mua, please. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like mitä? to think it enriches his experience. Paina teetä ja... ota toi. Pitääks mun uhraa joku slotti täältä? Mä katsoin, että se vaan putoo sen päälle. I'm sure he feels much better. Spawnaa se ja... Would you mind giving him some beast feed? Paina teetä ja me heti pupuruokaa. Ota siitä. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. Varmaan ihan paskalta. Say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice.
He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? Hyvinä YouTubereina me groomataan vähän. The Neasels are over here. Toi on hyvä, jos toi irrottaa niinku kontekstista, niin aivan mahtava soundbite. Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you? Hei, kato Karvinen. Tus peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone. Perse. Not funny. Let's go. Ei, mun jalat klippaa mun viitan läpi. Ja mun hanska mun Those two don't belong myöskin anywhere near viitan this läpi. class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Jee. Me sit tuo ikinä tekee tätä uusiksi. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. Tietää hyvän muna. It appears our time has come to No. Please close the pens Kiitos. and see yourselves. I guess. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Oot sä sokea? Mä vittu seiso sun eessä. Missä on meidän uusi oppilaamme? Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It fucking sucks. Aivan mahtava, loistava tunti. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued Muun muassa materials, ruokana. cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Tai mitä jos? Why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Oh yeah. Over here. No. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. Oh. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. Oh. Tämmöisissä skämmeissä, jossa joku johdattaa sut metsään. Käy usein huonosti. Mut joo, kuulostaa hyvältä. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Come with me. Mitähän tää jätkä odottaa saavansa?
Kysyn I vaan. wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Onks tässä luettavissa vähän semmosia niinku, tietsä, ruusun tuoksusia on nuotteita tässä? Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Sitten siellä perällä on joku BDSM Dungeon ja Don't worry. BDSM-luola ja siellä on Dumbledore silleen. Just ahead. Yes, I've been expecting you. Hän sanoi viileästi. Stand back. Sitten toi laskeutuu mun päälle. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Joo. Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Konnichiwa! Wakarimasen, senpai. Onegaishimasu. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and No check on her heitetään every tosta- once in a while. Bring her tosta vähän pasties, brushia. Tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking up, Ei. but she's a dread Sitten näitä jäniksen popanoita. body. Otahan siitä. Hui vitsi, mä katsoin, että se juoksee päin. So, what did you think of Highwing? Fucking scary. Eikö siis aivan mahtava tyyppi. I thought Yes. she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. Joten meidän täytyy selkeästi ottaa oikeus omiin I see käsiin. them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. Se kuulostaa epäilyttävältä. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. Varmaan ihan hyvä tutkia asiaa. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Joo. Siitä sai kivan määrän expaa ja jos ette huomannut, niin 2 leveliä lisää. Kävin vetään pari Merlini-haastetta ja hakkaamassa noit poachereita salametsästä, mistä just puhuttiin.
Joten meillä on muutama tommonen skilli enemmän. Mä otin vähän niitä tylsiä skillejä nyt, eli niinku potioneista saa enemmän HP:tä ja kiroukset aktivoituu paremmin tai jotain tällaista. Ja nyt mä vaihan noin ruokintahommat pois. Mä huomasin kans kombatissa, että toi... Oliks toi nyt Akkio? On paljon parempi. Tai siis ylipäätään on hyvä kombatissa. Pääsiköhän nyt tekemään sen kokavan jutun. Saatais taas uusi kombattispelli. Taisteluun varten. Kai. Nyt tää näyttäisi, että tonne pääsee. Varmaan täältä. How did you get on with those tasks? Ihan hyvin, kiitos kysymästä. Tossa on jotain huispausjuttuja. Jaha. Taas vähän jääty. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Joo. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Joo. Mikäs toi on? Missä se vittu meni ihan päin perästä. Noni, eli Glacius. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my... Joo. Missä se on? before taking it out into the world. Joo, sori, olin ihan sokea. Kännykkässä on samalla niin There you go. Catching on quickly. keskittyminen meni sit siihen. Mut hei. Me voidaan jäädyttää juttuja nytte. Cool. Kirjaimellisesti. Voitais tehdä vielä joku juttu ja katsella sitten, että mitä tapahtuu. Kaikenlaista tehtävää ois kyllä, mutta hei, onks toi Alhomoora se lukkotaika? Mennään sitten tekemään tää. Ja joo, mä tiedän, että mä voisin teleporttaa tonne, mut mä tykkään mennä tästä aivan itse läpi ja silleen fiilistellä tätä Potteri-maailmaa. Tulee vähän tutummaksi nää sisätilat myös. Täällä on vaan merkittävä määrä portaita eessä. Ei. Ei piivissiä, ei piivissiä. Wait a minute, tässä on jotain. Ei kun tehtiinkö me tää jo joku kerta?
Mä en muista, mutta mä en jäänyt sitä tuijottelemaan. Ai me ei ole käytykään täällä vielä. Tämähän oli hyvä. Vissiin väärä suunta, kai. Hei, tässä on jotain. Juu, kiva. Vaakuna. Mahtava juttu. It's me, Gareth. Do you have a moment? Ei on nyt. Tehdään vähän myöhemmin. Mä haluan sen lukkotaja auki. Me tehdään sillä niin paljon enemmän juttuja. Noni, Gladwin Moon. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Monke! Ajaa, me odotettiin siinä vaan niinku 12 tuntia tyyliin. Wow. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraption. Näköjään vein koko It seems the patsaa statue ilmeisesti. vanishes once the moon is removed, which incidentally can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Yeah. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, tormented. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart. Or shapeshifter, if you Revelio. which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. Velhopatsas. I encountered one when I Tai was a lad noita. in Korea. Terrible experience. Pohjois-Korea mainittu. Statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. Revelio. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Voit sä vaan sanoa, että niinku hae ne patsaat mulle? Joo, käy. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about Curve? Homo. I
sense you're a bit like me when I was your age. Alkaaks käydä vähän vanhaksi vitsi, alkaako? And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one Joo, statue in the joo. prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Sainks mä vaan sen taajan tästä näin? Näköjään. Ja noin. Jippi jihu. Aloha Mora. Ai tässä on joku minigeimi. Q, E ja A ja D. Okei. Nyt se vaan yhtäkkiä toimi. Well done! You're in! Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a Ai niitä jo. area of the castle after all. NS aina aktiivinen, niin ei tarvii erikseen pistää mihinkään alohomoraa. Siis kiva, että meillä on se nyt, mutta niinku mulla ei ole vieläkään mitään hajua, että miten tää toimii. Että jossain vaiheessa vaan naksahtaa ja sit noi tekee noi. Mirabella. Tällaista ja tällaista. Ok. Selvä. Pyy sitä. Eli pitää löytää semmonen apina, jolla on orbi. Revelio. Ja toinen apina. Toinen on sairaalapäädyssä ja toinen on prefekti. Se on vähän niinku semmonen niinku henkilöstöä. Vähän niinku niiden vessassa. Toi on vähän kovempi lukko. Level 11. Pallo. Ai niin, tähän näyttää oikeastaan tää juoke. Tää minimappi. En mä tiedä miksi mä kerään noita ihme lippulappusia. Mä vaan mietin, että jos niistä saa vaikka jonkun achievementin, niin se olisi ihan cool. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and asphodel. Et nähnyt mitään. It's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. Jaha. Ne on vissiin... Ei joka. Parkkeerannut siihen. Tästä sais vaan Revelio. tämän. Näistä saa expaa. Täällä on varmaan jotain. Ei. Joo. This must be the prefect's bathroom. Sitten mennään vessaan.
Okei, nyt kun tajus, että toi on noin helppo, niin se helpottu. Ranrock and Hyssop wouldn't be so combative if the ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or hell instead. Anyway, I'm not afraid of goblin rebellion. My mark's in Professor Hector's class. Avaan kaikki hanat täällä. Oh shit! That's what that class is for. She's right. Why don't you leave goblins alone? Dun dun dun, you died. Näin. That Ranrock's loyalists are preparing for a rebellion. Brutes, always mucking about. Siitä eka apina. If the ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me. Aloha, Mora. Avaan tää arkun, koska voin. House point. No, you can't do that. Vetäkää vessa. Meppä kattelee mitä tuolla. Ei sinne kun tänne. Pöliä. Tonne. Mene nyt kattoo. Siellä on hienoja juttuja. Tuolla on vaikka mitä. Hyvin tehty. Oliks tässä joku taikamerkki? Nyt en voi kattoo. Siitä Flue Flame. Joku kimaltelee. No sehän oli yksarvinen, mikä siinä kimalteli selkeästi. Well, I suppose I should begin my rounds. I suppose Professor Black knows. Oh my god. Se oli hieman lähellä. Pääsikö tonne? Ei, ostele myös. Ravenclaw? I know when I see a winning bet. Mä haluun Kukaan ei huomannut. Jee, mulla on 2 apinaa nyt. Mahtavaa. I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. Joo, nyt lähdetään menee täältä. Revelio. Arvasin, että siinä on joku sivu. Mut hei, kattokaa tonne vasempaa yläkulmaa. Noit sivuja keräämällä ja parilla questillä saatu jo melkein taso. Mikä tarkoittaa uutta taitoa. Aika hyvin. Siinä on tommonen sivu. Ei, toi nörtti on taas tuolla. Lumos. Me katso tonne. Ei tänne. Miksi sä oot täällä? Tonne. Tai vaikka tonne. Ei, älä tuu tänne. What the fuck, man? Ei täällä oo mitään. Huh. Sitten mä oon tonne alas. Jotenkin nopea. Tietenkään ei pääse hyppää. Morjesta. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery.
but that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined with your help to discover the identity of my tormentor. Joo. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your Ei niinku voinut sanoa gentleman, vaan Now, remember, gentle the moons person. are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. 1800-luvulla tää oli juttu, joo. Montako patsasta on olemassa? How many statues are there to find? Hello, pizzamies! But I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. Joo, ja mitä mä saan, jos mä autan sua? You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. Oh. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Eli jos mä otan tota, niin mä saan levelattua mun Alohomoraa. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Jippi-jihuu. Revelio. Ja sieltä talent pointti. Katsotaan mitä sillä tehdään. Mä näytän myös nämä edelliset. Mä otin Dark Artsista ton. Että jos tekee kirjoitulle kohteelle damagea, se vaikuttaa kaikkiin kirjattuihin kohteisiin. Mikä on tosi hyvä. Ja sit mä oon tietysti Wickenvedit hiilaa enemmän, koska mitään järkeä on paskoissa hiileissä, ei mitään. Mut nyt pitäis keksiä uutta käyttistä. Tavallaan noi Ancient Magic-keräjät niinku tämä. Että jos väistät, niin sä saat enemmän tätä Ancient Magicia. On hyviä, koska se sit auttaa meitä one-shottaa viholliset tarvittaessa, mutta toisaalta olisi kiva tehdä jotain ihan uutta. Tehdä silleen, että toi Akkio nostaa enemmän vihollisia. Se kuulostaa aika hyvältä. Kissa. Lieneekö mä garmiva? Hieman outoa kyllä ehkä niinku sekoilla kissan muodossa. Gladwin on viekin siinä ja... No joo. Eiköhän tässä ollut tälle kerralle taas pienesti kateltavaa. What are you up to now? No lopettelemassa on. Eli kiitos, että katsoit ja toivottavasti olet myös ensi kerralla mukana. Se olisi mun puolestaan morjens.